බලාපොරොත්තුෙන් සිටි තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් අප වෙත ලැබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 8503යි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 7310යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 1413යි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 42යි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 1193කින් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය එක්සත් ජාතික பக்ஷය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. மொனராகலை மாவட்டம் தபால் மூல வாக்கு முடிவுகள். ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 8503. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 7310. மக்கள் விடுதலை முன்னணி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 1413. 1193 மேலதிக வாக்குகளினால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மொனராகலை மாவட்டத்தில் தபால் மூல வாக்குகளின் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பார்லிமென்ட்